Oh. Nanay, uwi na. Uwi na, nanay. Mabango na si Yayam. And it's my turn, guys. Mag-almusal muna tayo, tapos maliligo. Pagod, guys. Yan na. Yan na, nak. Take a bath na. Hirap talaga nitong ayain, guys. Tingnan nyo nga lalo pagkahawak yung cellphone. Tanghali na, guys, sa mga oras na to. Mga 9, magti 10 o'clock na. Katatapos nga lang yan, guys, mag-almusal. Tingnan nyo, guys. Ang hirap tawagin. Nak, halika na. Take a bath na tayo. Na. Yung higaan namin, guys, di pa natutupi. Halika na. Halika na, halika na. Let's go na. O, mamaya na yan. O, yay, maliligo na kami, guys. Let's go. Ganito rin ba yung mga kids nyo, guys? Tamad na tamad kumilos. Halika na, busog to eh. Busog, tapos katatapos lang uminom ng vitamins. Ang laki ng Wepax. Halika na. Halika na, halika na. Let's na, mami. Lusog-lusog. Buyog-buyog. Let's go na, ligo na tayo, oh. Oh, hi, guys. Ayaw pa maligo. Nilalamig pa, guys. Halika na. Halika na. Let's go. Kanina pa nag-aantay ang paligo. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Halika na. Let's go. Let's go na, guys. Let's go na, bibi namin, guys. Tamad pa maligo. Okay. Okay na, guys. Mamaya na yung phone. Mamaya na. Naku talaga tong batang to. Halika na. Ha? Halika na, mamaya na yan. Galit na si mami. Galit na. Halika na. Okay. Let's go. 1, 2, buckle my shoe. 3, 4. 1. I want. Ay, batang ko talaga. Let's go na. Ayan, okay na yan. Maliligo na kami, guys. Liligo na, guys, ang baby. Okay. Okay, guys. Why? Lala. Mommy! Oh, yan. Natin natin. Okay, sure. Okay na. Guys, tapos na maligo. Yan na, guys. Bango-bango na si Yayam. Smile mo na dyan. Bagong ligo. Bango-bango.